ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗରେ ଟିଆଖାଇ ଗ୍ରାମରୁ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ବନ ବିଭାଗ। ଗତ 2 ଦିନ ତଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ରାସୋଇନପୁର ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନ ନାକିଚୁଆ ଗ୍ରାମର ଟିଆଖାଇଠାରେ ଏକ 10 ବର୍ଷୀୟ ମାଇ ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁଦେହ ଠାବ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ସୂଚନା ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବନ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତିର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ମୃତ ହାତୀ ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନରେ କିଛି ଖୋଲା ଜିଆଇ ତାର ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଏବଂ ଶିମିଳିପାଳ ଡିଭିଜନରୁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସି ତନତନ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପରଖୁଥିବା ବେଳେ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ତେବେ 3ଟି ଘରର ବାଡ଼ ଚାରିପାଖରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ କରିଥିବା ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗରେ ବ୍ୟବହୃତ ଖୋଲା ଜିଆଇ ତାରକୁ ଜବତ କରିଥିଲା ବନ ବିଭାଗ। ତେବେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ସମୟରେ ବନ ବିଭାଗର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ଚଢ଼ଉ କରି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ 3 ଜଣଙ୍କୁ ବିରୁ ହାଁସଦା, ସିଙ୍ଗାଇ ହାଁସଦା, ତୋଫାନ ହାଁସଦାଙ୍କୁ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଆକ୍ଟ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଗିରଫ କରିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାସୋଇନପୁର ରେଞ୍ଜର ଘନଶ୍ୟାମ ସିଂ ଏବଂ ଏସିଏଫ୍ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାନ୍ତି। ଗିରଫ 3 ଜଣ ନାକିଚୁଆର ଟିଆଖାଇ ଗ୍ରାମର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହିପରି ଘଟଣା ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ହୋଇଥିବାରୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ହାତୀ ଚଲାପଥ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ନିୟମିତ ଚଢ଼ଉ କରି ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ବୋଲି ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ନାକିଚୁଆ ବନପାଳ ଅଶୋକ ମାଝୀଙ୍କ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏସିଏଫ୍ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯଦି ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଥିବ ତେବେ ସେ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବେ। ତେବେ ଉକ୍ତ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏନେଇ ବନ ବିଭାଗର ଏସିଏଫ୍ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ହିଁ ଶୁଣିବା। जो विद्युत आघात हाथी मृत्यु घटना जो आसाला सामना को अरेस्ट कौन घटना कौन आज आमर गोटे टीम फर्मेसन होता जो थे कि आम 3 जन आक्यूज को आम अरेस्ट करने सक्षम होइछु। ता भर पीरू हांसदा जार बयस 40 वर्ष पाखापाखि हम तार आउ जो 2 जन भाई रहे सिंगराई हांसदा तार बयस 36 वर्ष और तोफान हांसदा तार बयस 34 वर्ष हम जो समस्त घर से टियाखाई साहि नाकिचुआर से आम आज 3 जन सार को अरेस्ट करने सक्षम होइछु। जो मान कनाइभान्स टी प्रूफ रोचे प्रूफ होती आम बेउली राजगोविंदपुर फॉरेस्ट रेंज रे 50 नंबर 50R ऑफ 2024-25 गोटे ऑफेंस रिपोर्ट होती जो थे कि भायोलेसन अच्छी आमर सेक्शन 9 ऑफ दी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जेहेतु आमर गोटे एलिफेंट हूँ शेड्यूल 1 स्पेसीज एज पर दी प्रोविजन ऑफ दी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आउ जो कि तार जार दंड विधान पोचिंग आम 51 ऑफ दी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट रे दंड विधान अच्छी। तेणु आम 3 जन सारा को अरेस्ट करूँ आम कोर्ट फॉरवर्ड करूँ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चलती कंप्लीट होगा आम कोर्ट फॉरवर्ड करूँ। देखो ये जो थ्रेटा जो आम जोटा को लोकेट करूँ जोटा सस्पेक्ट करके आम एटा डिटेक्ट कर टाइमली डिटेक्शन हो जाए। तेणु ये थ्रेट ये बारिपदा डिविजन नाला फास्ट टाइम ये गोटे थ्रेट अच्छी। तेणु सेटा कहीं फर्दर हेनी तापाई आम समस्त को सब रेंज अफिसर को इंस्ट्रक्शन देचु से आइडेंटिफाई करेंगे पॉसिबल एरिया गुड़ारे जोगुड़ा कि आम फर्दर जमी सब थ्रेट रहा से सब रेंज अफिसर को इंस्ट्रक्शन दि जाए जो थे आम प्रत्यक्ष भाव में आमर आरसीसीएफ फील्ड डायरेक्टर सार और डीएफओ बारिपदा या तदंत कर विशेष भाव में जो से नाटिचुआ फॉरेस्ट भितर जो अच्छा अशोक माझी देखो बर्तमान तो इन्वेस्टिगेशन इज अंडर प्रोग्रेस अंडर प्रोसेस जदि सेमती किसी भूल बाहर समस्त आईन तो समस्त सामान तेणु जदि सेमती प्रूफ हो नेग्लिजेंसी अच्छी जो कहते तेज जहाँ प्रोविजन अच्छी से अनुसार दंड विधान जनसाधारण सचेतना चली आमर टाइम टू टाइम सचेतन कार्यक्रम चली यही थ्रेटा केवल भविष्य हम ना स्पेशल सचेतनता कार्यक्रम आम हाथ को नेबू और बहुत शीघ्र यहाँ कार्यकारी करूँ।